السلام علیکم، گڈ آفٹرنون. سمینا خان ایسٹر اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور جی ہمیشہ کی طرح آج ایسٹر کے اس اسپیشل پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں رائٹ ریورنڈ ڈاکٹر مشتاق مسیح، اور ان کو بھی میں ویلکم کہتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہماری پوری جو کرسچن کمیونٹی ہے جو ہمیشہ یہاں پر ہمارے کرسمس کے پروگرامز میں، ایسٹر کے پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں، وہ سب یہاں پر موجود ہیں. تو ان سب کو ہماری طرف سے سلام اور ہیپی ایسٹر ٹو آل آف یو. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ تمام ویورز جو بیٹھے ہیں دور دور اپنے گھروں میں پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اپنا جو آج کا تہوار ہے ایسٹر ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان سب کو ہم کہیں گے کہ ہمارا ساتھ دیں اس پروگرام میں. جو لوگ کالز کرنا چاہیں وہ کالز کریں. اور ویسے بھی ہماری جو مہمان یہاں موجود ہیں ہمیشہ کی طرح، یہ صرف اور صرف جو ایک خاص پروگرام سجاتے ہیں یہ آپ سب کے لیے ہے جو اپنے گھروں میں ہیں، جو بیٹھے ہیں. سنڈے ہے، چھٹی ہے، پھر ایسٹر بھی ہے، تو ظاہر ہے ایک آپ لوگوں کو بھی ایک عبادتی پروگرام چاہیے جہاں آپ لوگ، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سہولت موجود نہیں ہے، ویسے آج کل تو ایسا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری پوری دنیا میں پروگرام دیکھا جا رہا ہے، کہیں کوئی ایسا کنٹری ہو، کوئی ایسا ملک ہو جہاں پر کوئی ایسی سہولت نہیں ہے، تو آپ لوگ اپنا یہ جو عبادتی پروگرام ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اور میں اب ڈاکٹر مشتاق صاحب سے کہوں گی کہ پروگرام میں اگر انہوں نے کچھ کہنا ہے اور اس کے بعد ہمارا جو آغاز ہے باقاعدہ ہم پروگرام کا کریں. جی ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ سمینا جی، اور شکر گزار ہیں ہم خداوند قدوس کے اس عظیم دن کے لیے. اور میری طرف سے، سمینا خان صاحبہ کی طرف سے اور پورے چرچ کی طرف سے آپ سب پروگرام دیکھنے والوں کو ایسٹر کی بہت بہت مبارک. اور خداوند قدوس ہمیشہ آپ کو اپنی برکات سے نوازے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، دعا کریں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس میں ہمارے نہایت ہی عزیز باپ، تیرا شکر و تعریف کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے کہ تو نے ہمارے منجی یسوع المسیح کو مردوں میں سے جلایا اور ہمیں یہ ایک زندہ امید بخشی کہ وہ سب جو مسیح یسوع پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، موت کا ان پر کچھ بھی اختیار نہیں. شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے اس عظیم خون سے تمام نسل انسانی کے گناہوں کو دھو کر پاک اور صاف کیا. اور اس وقت خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں تمام پروگرام دیکھنے والوں کے لیے کہ یہ پروگرام ہر ایک کے لیے باعث برکت ہو. ڈی ایم ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کے لیے، ڈی ایم ڈیجیٹل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے چیئرمین ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کے لیے، ان کے خاندان کے لیے خصوصی طور پر دعا گو ہیں کہ خداوند قدوس انہیں اپنی خاص الخاص برکات سے نوازے. اور اس خاص دن پر تمام بیماروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں. بالخصوص اسپیشل درخواست ہے بھائی پرنس کی والدہ کے لیے کہ خداوند قدوس انہیں صحت، تندرستی اور عمر کی درازگی عطا کرے. اسی طرح سے اور بھی جو بیمار ہیں ان سب کو بھی خداوند قدوس کے حضور میں لے کر آتے ہیں. جو پریشان ہیں، جو مصیبتوں میں ہیں، ان سب کو یسوع المسیح کے قدموں میں لے کر آتے ہیں اور ہر ایک کے لیے شفا، صحت، تندرستی اور برکات کو چاہتے ہیں. بالخصوص میرے ساتھ چھوٹی بہن بیٹھی ہیں، ان کے لیے، ان کے پورے خاندان کے لیے خداوند قدوس کی خصوصی برکات ہوں یسوع المسیح کے پیارے اور زندگی بخش نام میں، آمین. جی آغاز کریں اب. جی پلیز. جی پروگرام کا آغاز کریں گے جی ہم ہولی بائبل ریڈنگ سے، اور بائبل ریڈنگ کریں گے ہمارے لیے مسز روما مشتاق. خداوند کی عظیم نام میں آپ سب کو سلام. آج کی تلاوت مقدس رسولوں کے اعمال 2 باب 20 سے 36 آیات تک. یہ خدا میں یسوع مسیح کے شاگرد اور مقدس پطرس رسول کی گواہی ہے، جس نے یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے مصلوب ہوتے قبر میں سے زندہ ہوئے اور پھر زندہ آسمان پر جاتے دیکھا. 2 باب اس کا 20 سے 36 آیات پڑھوں گی. پیشتر اس کے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا. آئے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا
जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। चुनाचा तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्रा इंतज़ाम और इल्म साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवाकर मार डाला। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्ज़ा में रहता। क्योंकि दाऊद उसके हक़ में कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मुझे जुम्बिश ना हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी ज़ुबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा। इसलिए तू मेरी जान को आलमे रवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मक़दिस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तूने मुझे ज़िंदगी की राहें बताईं, तू मुझे अपने दीदार के बायस खुशी से भर देगा। ए भाइयों, मैं कौम के बुज़ुर्ग दाऊद के हक़ में तुमसे दिलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। बस नबी होकर और ये जान कर के खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशनगोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलमे रवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। इसी यस्सु को खुदा ने जलाया जिसके हम गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर और बाप से वो रूल कुदस हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदा से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदावंद ने उसी यस्सु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। जी, ये थी मिसेस रोमा मुश्ताक जिन्होंने आपके सामने होली बाइबल रीडिंग की। और डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ एक फॉर्म फिर क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च भी हैं जी। तो मैं चाहूँगी कि इनका, क्योंकि अगली क्रिसमस जो है वो एक सीक्रेट है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ अगर कहना चाहें आप इस चर्च के हवाले से, लोग चर्च के जो मेंबर्स हैं। चलिए जी, इनका तारफ़ जो है वो करवा देते हैं म्यूज़िशियन का भी, इससे पेशतर के हमदो सना को जारी किया जाए। ये मेरे बिल्कुल शुरू ही में माइक के बिल्कुल आगे हमारी सिस्टर हैं कौसर, एल्डर कौसर एल्फ्रेड, जो हमारे संडे स्कूल की टीचर भी हैं, और उनके साथ मिसेस गुलजार हैं, उनका बेटा इस वक्त कीबोर्ड पे भी है। और उसके आगे जो सिस्टर खड़ी हैं, सिस्टर परवीन जेकब, ये भी हमारी संडे स्कूल की टीचर हैं। और सेकंड रॉ में सबसे पहले ब्लू सूट में हमारी सिस्टर हैं रहीला अरशद, और उसके आगे हैं एल्डर वायलेट जावेद, और फिर पूरे ख़जाने की, चर्च के ख़जाने की मालका सिस्टर रूथ सिसल, और उसके साथ एंड पे खड़े हैं सिस्टर किरण मौसन, और बिल्कुल फर्स्ट लाइन में उनके हस्बैंड हैं, बड़े हैंडसम लग रहे हैं मेरी तरह, मौसन रॉस,
اور اس کے ساتھ ہیں بھائی طاہر البرٹ جو ہماری چرچ کے کوائر کے انچارج بھی ہیں، اور اس کے آگے ہیں مائیکل صدیق، اور اس کے آگے کالر میں کھڑے ہیں پاسٹر شہباز مسیح جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، اور بڑا اچھا مجھے لگتا ہے، خداوند کے بڑے اچھے خادم ہیں ٹریننگ ہے آج کل جی، اور ریڈ ٹائی میں ونس اگین سر کے بالوں کے علاوہ بڑے ہینڈسم ہیں میری طرح وسیم سلیم صاحب، سیکنڈ رو میں بھائی جو ہیں کھڑے ارشد ہدایت صاحب، نوئل صاحب، اور پھر اس کے آگے کھڑے ہیں سیسل بھائی، اور اینڈ پہ آپ ذرا اپنی اچھی سی آواز میں اپنا نام بتا دیجئے. ہم دونوں کا نام محسن ہے جی. اور میوزیشنس میں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت بھائی کیسر جمی خان، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، جی جی، کی بورڈ پہ بڑا اور اچھا نوجوان. چند طبلہ تو خیر ان کا کمال کا ہاں ہے، جی. لیکن میں ان کو یہ بھی تعارف کراؤں کہ بہت کم طبلہ پھر میں دیکھیں جو کوٹ اور ٹائی میں طبلہ بجاتے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہیں، اور ڈی ایم کا حصہ ہیں. خیر یہ ہم تو ابھی بھی ان کو حصہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا، بہت اچھا ایک ٹیم ورک بھی رہا، تو کیسے اس لیے ہمیں ذرا زیادہ پیارے. تھینک یو ویری مچ. کی بورڈ پہ ہیں بیٹا راجر گلزار، اور کی پیڈ جو ہے وہ بجا رہے، ڈرم پیڈ جو ہے وہ پرنس علی عباس اور صاحب. پرنس ہمیشہ کی طرح غائب، یعنی پرنس کی کرسی دکھا دو خالی کہ یہ پرنس کی کرسی ہے، اور وہ آئے گا تو اس کرسی پہ بیٹھے گا، مطلب پرنس جو ہوئے بھائی یہ پرنس کی کرسی ہے، پرنس غائب ہے. تو ایسے پرنس ایسے ہی ہوتے ہیں، پرنس ایسے ہوتے ہیں جی. پرنس جو ہوئے جی تھینک یو ویری مچ جی. اور حمد و ثنا کو شروع کرتے ہیں ہمارے کرسچن وے آف لائف چرچ کی کوائر جی. اچھا، ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا کہ کوائر جو ہے وہ ذرا ریڈی ہو جائے جی. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام طاہر شیخ ہے اور میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی جی طاہر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بالکل خیریت ہے. اپنے کرسچن بھائیوں کو اور بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے ایسٹر کی بہت بہت مبارکباد میں دے رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا جی. آپ جرمنی سے کال کر رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ. خدا آپ کو بڑی برکت دے، اور یقیناً آج کا پروگرام سب کے لیے باعث برکت ہوگا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اسپیشلی دعا ہے کہ آپ کے لیے خاص دعا ہے کہ آپ اپنا ہر تہوار ہے جو وہ اسی خوشی کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ منائیں، اور ہم لوگ مل جل کر رہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھی بات ہے آپ نے کہی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام جی. میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کی باری آنے میں ابھی دیر ہے، کیونکہ پھر کچھ تھوڑی سی آواز آئی تھی کہ شاید بریک لینی ہے جی. ایسا ہی ہے کچھ نا ذکی صاحب؟ بریک ریڈی؟ میرے کان صحیح بجے ہیں. بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد کرسچن وے آف لائف چرچ جو ہے بالکل ریڈی ہیں کوائر کے لیے، تو ہم اب ان کو تھوڑا سا اور انتظار کرتے ہیں اور آپ کو بھی لیتے ہیں بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی مزید کسی انتظار کے نہ ہم کریں اور نہ ہم ان کو انتظار کرائیں. کرسچن وے آف لائف چرچ کوائر سنتے ہیں. آغاز کروں میں اپنی کوائر کی طرف سے، اپنی کلیسیا کی طرف سے اور تمام کمیونٹی کی طرف سے جو ہے نا پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جو لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان کو عید پاشکا ایسٹر کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور خداوند سے دعا گو ہوں کہ یہ ایسٹر ہم سب میں پیار، محبت اور امن و آشتی کا پیغام لے کے جائے، اور ہمارے دلوں میں نفرت کی بجائے محبت کے بیج بوئے. ہلیلویا ہلیلویا کہہ اٹھے ارض و سما، ہلیلویا ہلیلویا کہہ اٹھے
मर के जी उठी मसीह ने हालेलुया हालेलुया कह उठे हर सो समा हालेलुया हालेलुया कह उठे हर सो समा दर हकीकत कब्र में से हालेलुया हालेलुया कह उठे हर सो समा नाकाम हो गए दमदम में नाकाम हो गए दमदम में खबर पर जब ना गाएंगे हालेलुया हालेलुया कह उठे हर सो समा हालेलुया हालेलुया कह उठे हर सो समा दर हकीकत कब्र में से हालेलुया हालेलुया कह उठे हर सो समा जिसके जी उठने से कितने जिसके जी उठने से कितने वो कब्र में दफन रहता हालेलुया हालेलुया कह उठे हर सो समा हालेलुया हालेलुया कह उठे हर सो समा दर हकीकत कब्र में से हालेलुया हालेलुया कह उठे हर सो समा हालेलुया हालेलुया कह उठे हर सो समा हालेलुया हालेलुया कह उठे हर सो समा और अभी ख्वायर का दूसरा गीत प्लीज, बगैर फिर से बगैर किसी इंतजार के। जिंदा होके नजात सब नु वंडदा जे तेरा मेरे आसमान विच वसदा जे जिंदा होके नजात सब नु वंडदा जे जिंदा होके नजात सब नु वंडदा जे तेरा मेरे आसमान विच वसदा जे जेड़ा मेरे आसमान विच वसदा जे
ڈے آف لائف چرچ کوائر. اور میرا خیال ہے اگر بریک کا وقت ہو رہا ہے تو بریک لیتے ہیں جی, کیونکہ یہ بریک اذان بریک ہے, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کنٹینیو کریں گے.
जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एक मतलब फिर आपके सामने हम हाज़िर हैं और राइट रेवरेंड डॉक्टर मुश्ताक मसीह साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन आप करवाएं। थैंक यू वेरी मच जी। और अभी हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं, मेरे चर्च ही में मेरे साथ काम कर रहे हैं, पास्टर कैथरीन शहबाज। और मैंने रिक्वेस्ट की है कि उन आज के दिन की मुनासबत से हमें आज के दिन की बैकग्राउंड बताएं कि क्यों मसीह यस्सु को मसलूब किया गया, क्या मकसद था उनका मसलूब होने का, और ये हमारे लिए आज के दिन क्या अहमियत रखता है। और मसीह यस्सु जो हैं यकीनन वो सिर्फ किसी एक फ़िरके, किसी एक कौम या ख़ानदान के लिए नहीं, बल्कि नस्ल इंसानी के लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया। और पास्टर कैथरीन शहबाज क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट के ऊपर मैसेज हमें देंगी। जी थैंक यू बहुत बहुत। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। और आज के इस दिन के हवाले से जो आज का मैसेज है, अभी जो बिशप साहब ने आपको बताया, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम 1 Corinthians chapter 1 verses 18। पालूस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम, उसका पहला बाब और 18 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। हालेलुया हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि आज बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि आज खुदा की कुदरत हमारी निजात बन के आई और खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और आज इस आयत में हम देखेंगे, बहुत मुख्तसरन मैं बयान करना चाहूँगी कि क्या इसकी अहमियत है। और आज के दिन के लिए इस आयत के मुताबिक आज इस आयत में हम सिर्फ दो चीज़ें देखेंगे कि किस तरह जो हमारी हलाकत है निजात में बदल जाती है, और जो बेवकूफ़ी है वो कुदरत में यानी खुदा की कुदरत में बदल जाती है। आइए हम सब दुआ करें। खुदावंद जी, हम आपके हुजूर झुकते हैं, आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमारी निजात का वो मंसूबा जो बाप ने हमारे लिए तैयार किया था वो पूरा किया, और आपने हमारी बाप से सुलह कराई। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे वो अक्ल, वो दनाई, वो फ़हम मांगते हैं कि हम उस फ़हम से आज के कलाम को सीखने वाले, समझने वाले और अपनी ज़िंदगियों में इस पर अमल करने वाले बने। हम घटे और आप हमारी ज़िंदगी में बढ़े, मसीह यीशु के नाम में आमीन। यीशु मसीह की सलीब, जैसा हम सब जानते हैं कि ये कोई शहीदों की मौत नहीं थी। यीशु मसीह इख्तियार में, उसकी अपनी इख्तियारी मौत थी और वो रज़ाकराना तौर पर उसने अपने आप को पेश किया। और बाइबल मुक़द्दस इस चीज़ की शाहिद है कि जब हम पढ़ते हैं मत्ती 26 बाब उसकी 39 वर्स में लिखा हुआ है, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना कि मेरी बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इस तरह वो अपने आप को रज़ाकराना तौर पर खुदा को देते हैं। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है, इसी बाप के आगे जब हम 53 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूं और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज़्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। 12 तुमन से ज़्यादा। सलीब के मायने क्या है? What's the real meaning of cross? सलीब के माने है दुख और मौत। और ये दो तरह की दुख और मौत है। मरते सभी है, एक जो गुनाह में है वो भी मर जाता है, और एक जो अच्छी ज़िंदगी गुजारता है वो भी मर जाता है। मौत दोनों को आती है, लेकिन इन दोनों मौतों में फ़र्क क्या है, आज हम थोड़ी देर इसमें देखेंगे। जो सबसे पहले सलीब है, पहली सलीब है, वो रूहानी सलीब है जो खुदा बाप की मर्ज़ी के मुताबिक होती है और जिसको खुदा यीशु मसीह ने उठाया। और जो दूसरी सलीब है वो इंसान की मर्ज़ी के मुताबिक होती है और जिसको आदम ने उठाया। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह की मर्ज़ी को कबूल करके खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी फ़ानी ज़िंदगी को ख़त्म करके लाफ़ानी ज़िंदगी में
शामिल हुए और हमारी निजात का बाइस बने। हालेलुया। अभी इसी जो दूसरी सलीब है, जब हम नाफरमानी करते हैं खुदा की और खुदा के हुक्म के अगेंस्ट चलते हैं तो मौत आ जाती है। बेशक लोग जिंदगी में जीते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते। Anyway, that's another topic, and we are turning another point. It's जिस्मानी सलीब क्या है? What's the physical cross? जो हम अपने फिजिक्स में, अपने फिजिकल बॉडी में रहते हुए हम उसको उठाते हैं, उसका क्या मतलब है? फरमाबरदारी आप सब ने क्लियर कर लिया कि क्या है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप की फरमाबरदारी की और हमारे निजात का बाइस ठहरे। लूका 9 बाब उसकी 23 आयत में पढ़ते हैं। लूका 9 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हर रोज अपनी सलीब उठाए। किसकी? अपनी सलीब उठाए। और ये अपनी सलीब वो सलीब है जो हम अपनी ख्वाहिशों में हर रोज उठाते हैं। जैसे हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जब आदम और हवा को खुदा ने बनाया, उनको बाग़ अदन में रखा और उनको एक हुक्म दे दिया। एक हुक्म दे दिया, लेकिन उस हुक्म की आदम ने फरमाबरदारी ना की। उस हुक्म की आदम ने फरमाबरदारी ना की और उस नाफरमानी के एवज उसको जो सज़ा मिली, उसके अंजाम से मेरा ख्याल में कोई भी शख्स ना वाकिफ नहीं कि खुदा की नाफरमानी से उसको जो नतीजा उसको भुगतना पड़ा या उसको जो भी पनिश मिली, उस आदम की ज़िंदगी, उस गुनाह में हम सब जो आदम है, हम सब जो जिस्म रखते हैं, अभी तक उस दुख में, उस मुसीबत में गुजार रहे हैं ज़िंदगी। जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, अय्यूब की किताब उसकी 14 चैप्टर और पहली आयत में लिखा हुआ है, इंसान जो औरत से पैदा हुआ है, इंसान जो औरत से पैदा हुआ है, वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है। वो इंसान थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है। और बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है इन वाक़यात के लिए, इन हवाला जात के लिए। हम सब देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो कोई अपनी सलीब नहीं उठाता उसका अंजाम क्या होता है। और हम अपने इर्द गिर्द देखें, आज के हालातों को देखें, अपनी ज़िंदगियों के इर्द गिर्द देखें, अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में देखें कि किस तरह दुख है, मुसीबतें, बीमारियां हैं, सिर्फ इसलिए कि हम फरमाबरदारी नहीं करते उस सलीब की जो आज हमारे सामने है, उस सलीब की जो आज हमारे सामने खाली पड़ी है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी कर उसने हमारी निजात सामने हमारे रख दी है। लेकिन अब उस निजात को हासिल करना मेरे और आप पर है। और आप जो घरों में इस प्रोग्राम को, इस कलाम को सुन रहे हैं, मैं आज आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आज ना सिर्फ ये कि अपने आप को सिर्फ ये कह के हैप्पी ईस्टर सेम टू यू और आपको भी हैप्पी ईस्टर और बस हैप्पी ईस्टर के सर्कल में ना घूमते रहें। अपने आप को देखें कि वो जो सलीब से उतर गया है, जो कब्र खाली है, क्या वो आपके अंदर है? अगर वो आपके अंदर है तो आज वक्त है, क्योंकि मसीह ने सलीबी मौत पर गालिब आकर उस जलाल का दरवाज़ा तमाम बनी नौ इंसान के लिए, सिर्फ मेरे आपके, मैनचेस्टर के लिए, इंग्लैंड के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। जब बनी नौ इंसान का लफ्ज़ आता है तो पूरी दुनिया के लिए उसने निजात का जो रास्ता है वो खोल दिया, निजात का दरवाज़ा खोल दिया कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुमको अब्दी आराम देता हूँ। आज दुनिया में सलीब का पैगाम गुनहगारों को खुदा के इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह
میں جلال اور اطمینان میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے. جی یہی آج کا خاص جو پوائنٹ ہے ہمارا یہی ہے کہ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم گنہگاروں کو مسیح کے جلال میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور مسیح کی صلیب جو کہ نجات کا باعث ہے اس پر اپنی جسمانی صلیب جو کہ صرف بے وقوفی اور ہلاکت کی صلیب ہے, ہماری جسمانی جو ہماری اپنی عقلوں کی باتیں ہیں اس کا انجام صرف اور صرف بے وقوفی اور ہلاکت ہے, اور ہماری جو نجات ہے وہ خداوند کی فرما برداری میں ہے اور خدا کی مرضی کو جاننے سے ایسے دکھ اٹھائے جس کا انجام نجات ہے, جس کا انجام دکھ اور مصیبت اور بیماری نہیں بلکہ نجات ہے, کیونکہ مسیح کی خاطر جو دکھ اٹھاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں, ہم کیا جانتے ہیں کہ جو مسیح یسوع میں ہے وہ مر بھی جائے تو زندہ رہتے ہیں. جیسے جب ہم مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں, اور مسیح یسوع خود مر بھی گئے تھے لیکن تیسرے روز مردوں میں سے جی کر اس نے ساری امت کو بتا دیا, سارے جہان کو بتا دیا کہ دیکھ میں تمہارا نجات دہندہ ہوں اور میرے پاس آؤ. آج وقت ہے کہ ہم سب جو ابھی اسٹوڈیو میں میرے سامنے ہیں, گھروں میں ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں پروگرام, آج وہ وقت ہے ہم سب جو خداوند یسوع مسیح اور ہم جانتے ہیں باپ کے اکلوتے بیٹے کی مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کو منانے کی اس خوشی میں یہاں شامل ہے, تو آئے ہم بھی اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں. جس طرح خدا نے اپنے باپ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیا, اسی طرح ہم آج اپنے آپ کو, اپنی خواہشوں کو, اپنی ان سوچوں کو جو مسیح کو پسند نہیں ہے خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں, اور جو اس نجات میں جان دینے تک قائم رہتا ہے اسے ابدی نجات ملتی ہے. اور لکھا ہوا ہے کہ تو جان دینے تک وفادار رہ. تو میرا یہ پیغام ہے کہ ہم اس نجات کو, اس صلح کو جو خدا باپ نے اپنی قربانی دے کر باپ سے ہماری کروائی ہے, ہم اس میں جان دینے تک وفادار رہے اور پالوس کے ہم نوا ہو کر یہ کہنے والے بنے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے, اور میری طرف سے, میری پوری کلیسیا کی طرف سے ہیپی ریزریکشن ڈے آف آور لارڈ جیسس کرائسٹ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ پاسٹر کیتھرین شہباز. اور یقیناً ایسٹر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم گڈ فرائیڈے کی اہمیت کو نہ جان لیں, کیونکہ خداوند کے چند ایک اور انبیاء کے لیے ہے. اس سے پیشتر کہ ہم ایک کالر کو لیں, میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دوں کہ چند ایک خداوند کے بندے حضرت موسیٰ کے لیے ہے, خداوند کے بندہ موسیٰ نبی کے لیے کہ خداوند قدوس نے انہیں پورے پہاڑ پر اٹھا لیا اور اس کے بعد آج تک کسی کو بھی ان کی قبر کا معلوم نہیں. ایلیاہ نبی کے لیے ہے کہ آگ کے بھگولا میں بہت سے لوگوں کے سامنے خداوند قدوس نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. لیکن یسوع المسیح کے لیے صرف اور صرف واحد شخصیت ہیں, واحد ذات ہیں وہ کہ وہ مر کر جی اٹھے. اور یہی گڈ فرائیڈے کی اور ایسٹر کی خوبصورتی ہے. ایک کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو. ہیلو. جی ہیلو, السلام علیکم. ہیلو سمینا, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بس میں ٹھیک ٹھاک ہوں. میں شیبا بول رہی ہوں پازی صاحب, مینچسٹر سے. جی تھینک یو. شام کو ملیں گے چرچ میں. ہیپی ایسٹر. تھینک یو ویری مچ جی, سیم ہاں ٹو جی, یو. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, لیکن جو مین بات کے لیے میں نے فون کیا ہے ایکچولی, یہ جو پیچھے آپ لوگوں نے وہ جو لگایا ہے, کیا کہتے ہیں پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں ہے سین, دیٹس بیوٹیفل, دیٹ از سو بیوٹیفل. میرے پاس ورڈ نہیں ہے اس کے لیے.
थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, और जी? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और आपकी पूरी फैमिली को बहुत ईस्टर मुबारक हो। और बच्चे आज मुझे नजर नहीं आ रहे क्वायर में गाने वो के लिए। भाई साहब असल में हमारे गेस्ट आए हुए थे ब्रिस्टल से रात को, तो बहुत लेट सोए थे। आई एम रियली सॉरी, आपको पता है मेरे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम ही होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच लेकिन आपकी हम कॉल शाम का। में और सब मिलके चर्च आ रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत खुदावंद शुक्रिया। आपको हाँ जी, बरकत ओके, दे। आप और डीएम का बहुत बहुत थैंक यू एंड हैव अ नाइस ईस्टर एवरीबॉडी। Thank you, thank ओके, you, बाय thank you. बाय। थैंक यू वेरी मच वैसे जी, ही गॉड मैं ब्लेस इनके यू। दुख में बराबर की शरीक हूँ। ये जो घंटा आगे हो गया ना रात को, इसने बड़ा दुखी किया है। और रात को दुखी नहीं किया, सुबह दुखी किया कि भाई अब और जब घड़ी पे जिसमें टाइम चेंज नहीं किया उस पे 10 बजे हों और आप असल में 11 बजे हों। वो मुझे याद है, बल्कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान में जब मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने वो 1 घंटे का किया था आगे पीछे। जी जी, तो मैंने ये देखा कि लिटरली लोग इतने ज़िद्दी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, चाहे मुशर्रफ वक्त चेंज करें, हम तो नहीं करेंगे भाई। और अक्सर कोई भी काम करना उन्होंने तो पूछना कि ये कौन सा टाइम, मुशर्रफ टाइम है या सही टाइम है। मतलब हमारी कौम कितनी ज़िद्दी है कि बस बात नहीं माननी बात नहीं किसी माननी है जी। कॉल हमारे साथ है। कौन है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी ईस्टर। सिस्टर जी, पास्टर रोशन बोल रहा हूँ बात से। जी, थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब आपके फ़ोन कॉल का। जी बिशप साहब, बहुत अच्छा है, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं ना 12 बजे से बैठा हूँ, देख रहा हूँ। वो जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम था वो भी बहुत अच्छा था, और खुदा ने बड़ी बरकत दी है। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया गीतों को, जी, thank और हमने you. रिकॉर्ड भी कर लिया उसे। और हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर मलक साहब के, जो इजाज़त देते हैं हर साल हमारी कम्युनिटी को आगे आके ये सारा अपना प्रोग्राम पेश करने के लिए। जी। और ख़ास तौर पर बिशप साहब की जो इनिशिएटिव है इसमें, तो उसकी तो क्या ही बात है। थैंक यू तो मैं खुदावंद के इस बात को, जैसे बहन ने अभी शेयर किया है कैथरीन ने, मैं इसी बात को लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि उसका जो दरवाज़ा है वो खुला है। उसने अपनी कुर्बानी को करके अब वो आसमान पे चला गया है। जी अब वो वहाँ बैठा फिर भी हमारे लिए शिफायत कर रहा है। जी, बिल्कुल। जैसे उसने सलीब पे पहला जुमला कहा था कि खुदावंद इन्हें माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। जी बिल्कुल। आज भी हम बहुत सारे लोग उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो उसके दुख का सबब बनते हैं अपने जिद्दी कामों की वजह से। तो खुदा आसमान पर बैठा आज भी हमारी शिफायत उधर खुदा के दाहिनी तरफ बैठा मसीह यीशु कर रहा है। तो हमें इस शिफायत का फायदा उठाना चाहिए और अपनी जिंदगियों को बदल के खुदावंद के साथ और उसके लोगों में शामिल होके इस निजात के काम में अपने आप को शामिल कर लेना चाहिए, ताकि जल्द इस दुनिया के जुल्म के निज़ाम का खात्मा हो और उसकी आमद हो, और फिर सब पूरी दुनिया जो है खुदा की हुजूरी में सुकून से रह सके, जैसे आदम और हवा उसकी हुजूरी में रहते थे। बहुत जी, शुक्रिया। थैंक thank यू you. वेरी मच सबको जी। बरकत दे। थैंक यू वेरी मच आमीन। पास्टर साहब, गॉड ब्लेस यू जी। गॉड ब्लेस यू। अच्छा जी, अगले हमारे गेस्ट कौन है? क्योंकि मुझे लगता है खड़े खड़े बेचारे बहुत थक गए हैं। अब उनको चांस। जी, भाई ताहिर एल्बर्ट, हम एक गीत सुनेंगे और फिर उसके बाद बाकी का प्रोग्राम जो है उसको जारी रखेंगे। का अनवान दुखी है, जैसे कि पास्टर कैथरीन ने कहा, तो उसी हवाले से मैं गीत गाऊंगा। खुदाया तू भी देखे जा रहा है, खुदाया तू भी देखे जा रहा है, खुदाया तू भी देखे जा रहा है, सुबह मक्तल ये कोई आ रहा है, खुदाया तू भी देखे जा रहा है। गुनाहों का बोझ हमारा सारा
का बोझ हमारा सारा सलीब अपनी पिला दे जा रहा है, सलीब अपनी पिला दे जा रहा है। सुए मकतल ये कोई आ रहा है, खुदाया तू भी देखे जा रहा है। लरज़ उठा है अब तो कलवरी भी, लरज़ उठा है अब तो कलवरी भी। दिले मरियम को छेदा जा रहा है, दिले मरियम को छेदा जा रहा है। सुए मकतल ये कोई आ रहा है, खुदाया तू भी देखे जा रहा है। मोहब्बत की ये कैसी इंतहा है, मोहब्बत की ये कैसी इंतहा है। कोई घात किसी के जा रहा है, कोई घात किसी के जा रहा है। सुए मकतल ये कोई आ रहा है, खुदाया तू भी देखे जा रहा है, खुदाया तू भी देखे जा रहा है। जी, ये हमारे साथ थे, इनका नाम मैं सॉरी हमेशा ताहिर एल्बर्ट जी। और ताहिर एक सीक्रेट जो है वो और बता दूं जी, ये कैसा सीक्रेट है कि वो भी मान गए, बता दें जी। हाँ जी, अभी आज के बाद पहले भी कम नज़र आते हैं और शायद आज के बाद ये है वो कुछ दिनों के बाद और गायब हो जाएंगे। क्यों? शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं 12 तारीख को। बहरहाल दुआ है। अफसोस के लिए अभी आए या फिर बाद में, शादी के बाद? बहरहाल दुआ है कि खुदावंद आप